میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص برا سلام قبول کریں۔ 11 جولائی 2026 عیسوی بمطابق 4 محرم الحرام 1446 ہجری بروز جمعرات۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ دفعہ 370 اور ملٹنسی کا کوئی آپسی تعلق نہیں۔ اگر دفعہ 370 کو منسوخ کیا گیا ہے تو آج ملٹنٹوں کے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ ذمہ دار حکمرانوں کو ایسے حملے روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، اور اگر جموں کشمیر میں الیکشن منسوخ کرنے کے لیے ایسے حملے ہوتے ہیں تو الیکشن منسوخ کرنا ہماری کمزوری تصور کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس صدر عمر عبداللہ۔ اس میں یقین کرنے والی کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے یہاں انتخابات جو ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود یہاں پہ آ کے جس دن یوگا کیا اس دن جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ وشواس دیا کہ یہاں جو ہے سمے پہ الیکشن کیے جائیں گے۔ ہوم منسٹر صاحب نے بھی بالکل یہی بیان دیا۔ الیکشن کمیشن بھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، تو اس میں اب شک کی گنجائش کہاں پر ہے؟ جو لوگ 370 کے یہاں سے اڑانے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ساری ملیٹنسی 370 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے جموں کشمیر جو ہے پوری طرح سے یہاں پہ امن چھایا رہے گا، یہ سوال آپ ان سے کریے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ملیٹنسی کا 370 سے کوئی لین دین نہیں تھا، ہٹانے سے بھی ملیٹنسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اور یہ ثابت ہوا ہے۔ یہ لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے کام کے طرف دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو اعلیٰ افسر ہیں ان کو کام کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ان کو حالات کو سدھارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ہیں۔ بی جے پی کے طرف سے نہیں نا، بی جے پی کا یہ حکومت کے طرف سے جو ہے لاپرواہی ہے، اس میں تو آپ انکار کر نہیں سکتے ہو۔ حالات جو ہیں دن بدن اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے قصوروار کون ہے؟ جب ایک طرف سے جب ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت کو ان چیزوں کے لیے قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان حملوں کے لیے ہم قصوروار تھے تو آج جو حملے ہو رہے ہیں ان کے لیے کون قصوروار ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ہیں، اور ان کو حالات سدھارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو سینئر پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ راج بھون ہو، چاہے وہ راج بھون کے ایڈوائزر ہوں، مہربانی کر کے اپنے عیش و آرام کو چھوڑیں اور اپنے کام کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے اسٹرائک کیا، کیا یہ حملے رکے؟ آپ نے بڑھ چڑھ کے جو ہے بالا کوٹ میں اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ اسٹرائک کرنے کے بعد جموں کشمیر جو ہے وہ پوری طرح سے ملیٹنسی سے آزاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی سننے کے لیے تیار ہیں، کوئی اپریہنشن نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان طاقتوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر وقت پہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارے پرائم منسٹر ہوم منسٹر کے پیر تھوڑے ہل گئے اور وہ ان طاقتوں کے سامنے جھک گئے اور ان حملوں کے بعد انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کیا، تو مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بری بات ہوگی۔ یہ حملے اگر کیے جا رہے ہیں الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے، تو پھر میں تو یہی امید کروں گا کہ ہم ان طاقتوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر ہماری جو کیندری سطح پہ لیڈرشپ ہے، اگر وہ ان طاقتوں کے سامنے جھکنا چاہے گی تو یہ فیصلہ ان کا ہوگا۔ کل سری نگر کی شیر کشمیر پارک میں سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارقانی کی سربراہی میں مختلف محکموں سے وابستہ ڈیلی ویجروں اور عارضی ملازمین نے پرامن احتجاج کرتے ہوئے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ملازمین کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائے، منیمم ویجز ایکٹ اور دوسرے ایسے قانون لاگو کیے جائے جن کے وہ حقدار ہے۔ آج سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی طرف سے پورے ملک میں ڈیمانڈز ڈے کے طور پر پورے ملک میں ریلیاں ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ جو ہم نے ڈیمانڈ چارٹر وضع کیا ہے، جو ہم نے سرکار کو بھی بھیجا ہے، سبمٹ کیا ہے، ان میں سب سے اولین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لیبر قوانین ہیں ان کو لاگو کیا جائے، جو لیبر کوڈز
बड़े कॉरपोरेटों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो लेबर हुकूक पर एक आंच है उनको वापस लिया जाए। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, जिसके तहत 26,000 रुपया मिनिमम वो मिलना चाहिए हर वर्कर को, चाहे वो स्कीमों में काम करने वाले हैं, ICDS में, NHM में, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या जो भी और कंट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं, उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए बहुत मुश्किल है जीना, सांसें लेना, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो लेबर क्लास, वर्किंग क्लास के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर में सरकार ने बार बार दोहराया है कि नया कश्मीर हम बना रहे हैं, क्या नया कश्मीर यही है कि कैजुअल लेबर्स को बाहर धकेला जाए? क्या ये यही है नया कश्मीर जिसमें आशा वर्कर्स के साथ जो वादा किया गया था कि उनको और आशा वर्कर्स के साथ उनके लेवल पर लाया जाए, जो उनको बाहर और रियासतों में वेजेस मिलते हैं वही मिलेंगे, वो भी नहीं हुआ? या ये वादा जो पूरे वर्कर्स की तरफ से ये मुतालबा रहा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में, यार मिनिमम वेजेस कानून जो है जो आपने ही बनाया है उसको लागू किया जाना चाहिए और हर वर्कर को 26,000 मिनिमम मिलना चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए, बाजार को देखते हुए, ताकि वो भी सांसें ले सकें। कल जम्मू जिला के पूंछ मनकोट इलाके में पुलिस ने 2 जुड़वा नवजायद बच्चों को खून में लथपथ एक रिहायशी मकान के गुस्ल खाने से मुर्दा बरामद किया। इत्तला के मुताबिक मोहम्मद खुर्शीद नामी शख्स की अहलिया ने इन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुलिस ने इन 2 बच्चों के वालिद मोहम्मद खुर्शीद को गिरफ्तार करके बच्चों के इस तरह मुर्दा पाने के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर दी है। निजी मवासलाती कंपनियों की जानिब से निर्खों में इजाफे के नतीजे में जम्मू कश्मीर में सरकारी मवासलाती इदारे BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की चांदी ही चांदी हो गई है और सार्फिन BSNL का रुख कर रहे हैं। भारत भर में मवासलाती कंपनियों ने 3 जुलाई से अपने निर्खों में 10 से 27% इजाफे की वजह से सार्फिन ने सरकारी मवासलाती इदारे की जानिब रुख करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर में BSNL के दफ्तर के अलावा दीगर अजला में भी सिम कार्ड फरोख्त करने वाले तस्लीम शुदा दुकानदारों की सेल में इजाफा हो रहा है। बशीर कोंगपोश टेलीकॉम से वाबस्ता हूँ। तो जो आजकल आप देख रहे हैं कि रुझान है कि BSNL की तरफ से सारे स्विच ऑन हो रहे हैं, तो उसकी मेन वजह यही है कि किसी हद तक BSNL का जो नेटवर्क है जो 3G से काफ़ी इलाकों में 4G हो चुका है। तो दूसरी ये बात है कि बाकी जो जितने भी हमारे पास नेटवर्क्स हैं यहाँ पर, जैसे जियो है, एयरटेल है या VI का नेटवर्क जो है, तो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ रेट्स हुए हैं, जिस वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो रिचार्ज 239 का था वो अभी 299 हो चुका है। इसी तरह ऐसे तकरीबन 27% अप टू 27% इंक्रीजमेंट हुई है, जो कि एक आम सारिफ के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना उससे हो रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आप देख लें, अगर आप पीछे की साइड भी देख रहे हैं, तो मैं इससे खासकर मैं वाबस्ता हूँ यहाँ पर कश्मीर में। मेन जो टेलीकॉम का जो रुझान है ज़्यादा है, मेरी दुकान पे ही आता रहता है। तो इस वजह से मैं आज देख रहा हूँ कि सारे लोग पिछले एक हफ्ते से 3 तारीख से ऐसा हुआ है, पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से सारे BSNL की तरफ आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको नेटवर्क अच्छा मिले। हम भी कोशिश, हमारी यही गुजारिश है BSNL के हुकाम से कि वो इससे 4G से, हालांकि 4G उनने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया हुआ है, 4G का उनने नेटवर्क जाल बिछा रखा है, किसी जगह अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी लगाए। और ख़ासकर जो जियो और एयरटेल 5G में उनने पहले ही 5G लॉन्च कर लिया है, जिस वजह से इस वक्त वो मोनोपोली कर रहे हैं। तो उनकी वो मोनोपोली ख़त्म हो जाए। BSNL को चाहिए कि 5G भी साथ साथ में ही लॉन्च कर दें।
भारत हमेशा अमन के लिए खड़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फौज की बहादुरी पर शक किया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों के बावजूद वजीर अजम नरेंद्र मोदी का जादू और गुड गवर्नेंस हिंदुस्तानियों पर हावी। हमने पड़ोसी ममालिक के साथ हमेशा बेहतरी के ताल्लुकात चाहे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। राजनाथ सिंह। कठुआ में 5 फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद तीसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। 24 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जंगलात में खुसूसी कमांडोज तैनात। वालिदैन से दाखिला फीस मांगने वाले स्कूल के खिलाफ शिकायत पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों में गरमाई तातीलात में तोसी का ऐलान किया जाएगा। नाज़िम तालीम कश्मीर। We are seeing, observing the ground conditions, weather conditions हम देख रहे हैं. We will be in touch with the weather department. जैसी एडवाइजरी होगी we will take a call. जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे. ऑल issues have been addressed. Yes, we received fee fixation committee के पास सारी complaints आई है. We have analyzed those complaints and we have accordingly, I have signed those minutes today morning. Those I will be sending to the chairperson FFRC, तो वहाँ से वो issue होके ground पे वो आ जाए. This will include fine. And in case of extreme violation वहाँ होगी, वहाँ हम derecognition. ज़ाब्ते फौजदारी के तहत अपनी साबका एहलिया को खर्च अदा करने के हुक्म के चैलेंज करने की अर्जी मुस्तरद। मुसलमान खातून तलाक के बाद भी नान नफके का मुतालबा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट। वादी कश्मीर में गर्क आबी के वाक़ात में इजाफा। काजीगुंड में 26 साला नौजवान डूब कर लुकमे अजल। वादी कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों में इजाफे के बीच वादी बंगस सयाहों की नई पसंद। मकामी व गैर मकामी सयाहों की भारी तादाद इन दिनों बंगस वादी की सैर करके लुत्फानंदोज हो रहे हैं। देवरलोला में लोग गुज़श्ता 6 माह से बिजली रिसीविंग स्टेशन के बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह के मुंतज़िर। लोगों में मायूसी। बिजली भी कई इलाकों तक नहीं पहुँचती है। स्टेशन को जल्द आवाम के नाम वक्फ करने का किया मुतालबा। और आखिर में ये खबर कि गर्मियों के अय्याम में भी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी। नवोक गुंड में मर्दुजन का महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज। शाहरा पर कई घंटों तक दिया धरना। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।